when we need to build up our stamina, when we need to realize the reflexes within us, the mind and body coordination, which will bring spirit in our everyday, कितें आमी काम करता आसतना आमकां एक तेजी जाय पडटा, आमकां प्रेरणा जाय पडटा, आमकां उत्साह जाय पडटा, आमकां एनर्जी जाय पडटा. That comes from this sport, and every child is born with this ability. We have potential, we have capacity, we have ability, we have creativity, we have intelligence, everything we have, but somebody has to provide us the platform to exhibit what we have within us. So त्या खातीर स्वामी विवेकानंद पासून म्हणटात, rise up and not stop until you achieve your goal. हाच्या खातीरच म्हणटा आमी की आमचे भितर खूप पोटेन्शियल आसा, त्या खातीर आमकां रियलायज जावपाक जाय. We need to realize our strength and potential. And if we all bring this together, then we can do wonders. आम्ही पळयता देशाचे पंतप्रधान म्हणतात की विकसित भारत 2047. When we say we need to achieve विकसित भारत 2047, it all depends on our younger generation. India is a country having 65% of their population is below the age of 35, the most productive age. We must channelize the energy, the potential, the capacity, the talent, the creativity of our youngsters in a right direction, so that we emerge as the winners in all our fields. And sports is a field where we can rise up to any level. So today गेला परत एक फावटी आणि अत्यंत सुंदररित्या प्रायोजन केले आसा. आमच्या भुरग्यांमध्ये एक नवी स्फूर्ती हाडली आसा, नवी चेतना हाडली आसा, नवी प्रेरणा तांकां दिल्ली आसा. आणि 1400 भुरगे इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू हँडल, अँड एवरीबडी इज एन्जॉयिंग एट दिस इव्हिनिंग. सकाळच्यान आयिल्ले आसा, स जावन गेली तरी आसतना सेम स्पिरिट, सेम एन्थुजियाझम, सेम हॅपीनेस, सेम जॉय. सो friends and the parents too, they take care of all of you. The teachers who have come here, they are putting equal efforts. त्या खातीर परत एक फावटी ऑर्गनायझराचे खूप खूप अभिनंदन. आणि अशेंच आमचे एक विजनरी लीडर आसात मनोहर भाई पर्रीकर, हांणी आमकां तांच्या नांवाचेर तांकां डेडिकेट केल्ले हो स्पोर्ट्स आसा. मनोहर भाईचे त्या वेळावेले ल्हान ल्हान भुरग्यां मदीं एक उर्बा हाडप आणि ल्हान ल्हान भुरग्यां मदीं जे टॅलंट आसा ते एक्झिबीट करपाची संदी दिता. आणि तांच्याच ह्या विजनरी लिडरशिपी खाली आमी घडलेले आसात. आणि तांची जी लिगसी आसा ती मुखार व्हरपा खातीर आमकां आशिर्वाद तुमी दिल्ले आसात. म्हणून परत एक फावटी तुमच्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. Thank you, sir, for the motivating address and your continued encouragement to the sporting fraternity. A visionary statesman, a dynamic leader, and a safeguard champion of Goa's development, his leadership continues to shape a brighter future for our state. It is our pride privilege to welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to address the August gathering. Over to you, sir. Goa State Athletic Association is आयोजित केल्या 57th Athletic Championship या खासा सोहळ्याक आमच्यामध्ये असतात आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर वॉशिंगटन प्रोड्युसर, एनआरआय कमिशन आणि एथलेटिक असोसिएशनचे अध्यक्ष बंगरे सावेकर, मिस्टर बोबे, त्याच्या उपरांत राजसिंग राणे आणि बाकीचे व्यासपीठाचे असलेले एथलेटिक असोसिएशनचे सगळे मेंबर्स, माझ्या समोर असलेले म्हणजे यंग फ्रेंड्स, गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कडल्यान आयिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांना आणि पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली हांव एथलेटीक असोसिएशन तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. गेली कितलीशींच वर्सां कंटिन्युअसली ते एथलेटीक चॅम्पियनशीप ही गोंयांत घडोवन हाडटा. आनी हाकाच लागून गोंयभरांतल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक फ्रॉम द 7 years पासून ते 30 वर्सां पर्यंत वेगवेगळ्यो 8 तरेच्यो गेम्स आणि वेगवेगळ्या एज ग्रूप लेवलाचेर जवळपास 103 गेम्स वेगवेगळ्या एज ग्रूप लेवलाचेर खेळोवपाची संद फुडल्या 3 दिसांक मेळटली. थोड्या जाणांक मॅडल्स मेळटली, थोड्या जाणांक मॅडल्स मेळची ना, बट पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी तांकां एनकरेज करपा खातीर हांगासर आयिल्ले तेजे पेरंट्स, स्कुलांतल्यान आयिल्ले डिफरंट टिचर्स, पार्टिसिपेशन हे मस्ट, पार्टिसिपेशन हे कंपल्सरी. ह्या बेसिसाचेर 3 दीस त्या भुरग्यांक घेवन येतात
तर सगळ्या पेरेंट्स आणि टिचर्स हांचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आमी पळयता की एथलेटीक एसोसिएशन ह्या लेवलाचेर जो एफर्ट्स घेता, ह्या लेवलाचेर जो चॅम्पियनशीप जी घडोवन हाडटा ही आमकां वेरियस नॅशनल लेवलाचेर ज्यो गेम्स जाता तातूंत पार्टिसिपेट जावपा खातीर किंवा तितून भुरग्यांक रेडी करपा खातीर एक तांकां उर्बा मेळटा, एक तांकां स्पिरीट मेळटा. आनी ह्या एथलेटीक कॉम्पिटिशनांतल्यान नॅशनल लेवला वयल्या गेमी खातीर आमचे भुरगे हे पार्टिसिपेट जावपाक शकता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांत तसो स्पोर्ट्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जाता. म्हणून तर आमी 37 नॅशनल गेम्स, फिडे वर्ल्ड चेस कप, वर्ल्ड टेबल टेनीस, आयर्नमॅन आनी हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे बीच व्हॉलीबॉल आसतले, बीच फुटबॉल आसतले, बॅडमिंटन आसतले, वेगवेगळ्यो गेम्स नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल टुर्नामेंट हे आमच्या गोंयांत घडोवन हाडले. म्हाका थोडोसो येवपाक उशीर जालो तोय बी कित्याक ते सांगता हांव. आमी आयज गोवा चेस अकाडमी ही आज आमी आमच्या कांपाल ह्या ग्रावंडाचेर स्टार्ट केली, जेणे करून फिडे वर्ल्ड कपाच्या उपरांत आमकां चेस अकाडमी स्टार्ट करपाचो आशिल्लो. गोंयभरांतले भुरगे जे चेस खेळपाक सोदता आनी जे ग्रँड मास्टर जावपा खातीर इथन वाज ताका आज आमी 5 लाख रुपीजचो चेक एट द एज ऑफ 14 आमी ताका 5 लाखाचो चेक जो आसा तो हँड ओवर केलो. तातूंतल्यान पळयता फाटल्या दिसांनी आमी बॉयज फट्टे फ्रॉम वास्को ताका ही एलिजिबल फॉर द 25 lakhs पयलो 13 लाखाचो चॅक जो आसा हो ताका दिलो. म्हणून गोंयांतले भुरगे जे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर खेळटा तांकां सपोर्ट करपा खातीर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप, सेकंड तांकां गायड दिवप आनी थर्ड तांकां वेरियस प्रायजीस जी आसा पळय स्पॉन्सरशीप प्रायजीस सरकारा कडल्यान दिवप ही आमी सातत्यान ते प्रमोट करीत आसता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार आतां फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसतलो, पर्वरींतलो आमचो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, पेडण्यांतलो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, नावेली मडगांव आसतना आमचो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, म्हापसाचो आमचो मल्टीपर्पज स्टेडियम. हे वेरियस गेम्स प्रमोट करपा खातीर इतल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर हो बांबोळेचो स्टेडियम आसतलो. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी भुरग्यां खातीर रेडी केलां. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जर म्हणटा आसत जाल्यार वेरियस तालुका लेवलाचेर आउटडोर स्टेडियम्स जे आसा हे वेगवेगळ्या कडेन हांव तो म्हणटलो इट इज नॉट एट अ तालुका लेवल, एवरी पंचायत लेवल सुद्दां अशा पद्दतीचे ग्राउंड्स जे आउटडोर गेम्स खेळपाक शकता किंवा आउटडोर स्टेडियमाचेर वेरियस गेम्स खेळपा खातीर हो स्टेडियम तयार केला. हांव पेरंट्स, टिचर्स आनी भुरग्यांक अपील करता की मॅक्झिमम भुरगे ग्रावंडार येवप गरजेचें आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फिट इंडिया कॅम्पेन ही चलयता. फिट इंडिया कॅम्पेन इतक्याच खातीर आसा वीच इज फॉर द फिजिकल फिटनेस आनी योगा इज प्रमोटींग फॉर द मेंटल फिटनेस. म्हणून म्हाका दिसता की आमी हातूंतल्यान की योगाय प्रमोट करचो आनी बाकीचे फिजिकल फिटनेसा खातीर बाकीचे खेळूय प्रमोट करचे, जेणे करून गोंयचे भुरगे हे फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले. ताच्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी मेळून काम करप हे गरजेचें आसा. म्हणजे फिट इंडिया कॅम्पेनिंगाच्या सकयल फिट गोवा कॅम्पेन ही आमी रन करप हेज्या खातीर आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आनी बाकीचे सगळे टिचर्स मेळून वावरत आसा. आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा आयज म्हणजे 57 एथलेटीक चॅम्पियनशीप स्टार्ट जाता. फुडले 3 दीस होच भुरग्यां मदीं उत्साह ग्रावंडार पळयत जाल्यार ऑल द बॉयज म्हणजे हा तांकां एक वेगळोच आनंद आसा ह्या स्टेडियमाचेर येवन खेळपाक. त्या खातीर म्हणजे आमचे एथलेटीक एसोसिएशनचे जे सगळे पदाधिकारी आसात तांचे हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. म्हणजे कंटिन्युअसली एफर्ट्स ते घेता, कंटिन्युअसली तुमच्या सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनान आसता आनी हो घेवपा खातीर वेरियस स्पॉन्सर्स आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी जी मदत केल्या तांकांय बी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी हे चॅम्पियनशीप दर वर्सा आनीकूय प्रमोट करची, जेणे करून तांच्या मदीं एक स्पिरीट, उर्बा आनी फिटनेस ह्या यंग क्रावडाक येवपाची गरज आसा. आनी हेच तर आमच्या देशाचें उज्वल भविश्य आसा हें सांगता आसतना इन फ्युचर ऑल्सो फॉर एथलेटीक एसोसिएशन आनी द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा द गव्हर्मेंटाचें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हे सातत्यान सहकार्य करतले. आमचे एक्स डिफेन्स मिनिस्टर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या यादीस्त आमी हे चॅम्पियनशीप खेळयता. वी विल ऑलवेज प्रमोटेड फॉर द स्पोर्ट्स. ह्या अटल स्टेडियमाचेर हो हांगासर जाता हे म्हाका आयज म्हणजे सुरवात करता आसतना बी म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदा
my best wishes for the each and everyone here. Thank you, one and all. Thank you, Honorable Sir, for your inspiring vision and steadfast commitment to empowering the youth and promoting sports in Goa. You have always been an inspiration to a budding sportsman, and I'm confident that your encouraging words today have motivated every athlete and everyone present here to strive for excellence. May I now respectfully request Honorable Pramod Sawant Sir, the Chief Minister of Goa Government, to officially declare the 57th Goa State Athletic Championship open. I declare the 57th Goa State Athletic Championship 2026 open in the memory of Padma Bhushan Sri Manohar Parrikar. Thank you, sir. True victory lies not only in winning but in competing with honor. Ladies and gentlemen, it is now time for the athletic oath. To lead us in this pledge, I have the privilege of inviting a young athlete whose dedication, perseverance and remarkable achievements have made her a true inspiration. Miss Archie Katkar, a student of Vidya Vikas Academy, Marga, have been excelling in sports from very young age. May I now invite Miss Archie Katkar to kindly come forward and administer the athletic oath. Kindly raise your right hand for the pledge. We pledge that we will compete with honesty and integrity, respecting the rules of the game. We will respect our opponents, officials and fellow athletes. We will strive for excellence in our performance and accept victory with humility and defeat with grace. We will promote the spirit of sportsmanship, fair play and unity through athletics. We dedicate ourselves to being true ambassadors of the sport, bringing honor to ourselves, our team, our state, and our nation. Thank you. Thank you. We recognize the presence of Ajay Gauri sir. I request Ravinder sir to kindly present a potted plant to Ajay sir. Gratitude is a memory of heart. As we conclude the inaugural ceremony, it is time to express our sincere appreciation to everyone who contributed in making this event a grand success. I now invite Shri Shavendra Naik, Secretary, Goa Athletic Association, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais and all the participants, athletes, parents, I take this opportunity on behalf of Goa Athletic Association to thank all the guests, all the dignitaries. First and foremost, I thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for sparing his valuable time and guiding the athletes and all the parents and coaches. Also, I thank Shri Subhash Baldesai, Minister for Social Welfare and Drinking Water, for being here, present here and guiding the athletes and saying few words on this occasion.
I also thank Advocate Naren Savikar, NRI Commissioner, Government of Goa and President of Goa Athletic Association for all his efforts to promote athletics in Goa, as he is a leader of Goa Athletic Association and doing well for the promotion of athletics in Goa. I also thank Dr. Ajay Gavde, Director of Directorate of Sports and Youth Affairs and Executive Director of Sports Authority of Goa for being present here for this opening ceremony. I also thank Lakshmi Rani, Senior Vice President of Goa Athletic Association. I also thank Sanjay Bobe, Vice President of Goa Athletic Association. Also Satish sir for being with us. Also Anita Madam, Sonali Shetekar, Sahadev Mandrekar and all the office bearers and members of Goa Athletic Association. All the sponsors, I also thank all the sponsors from different parts of Goa who sponsored to organize this event in a grand way. All the heads of institutions for allowing their athletes, participants, students to participate in this athletic meet. All the PE teachers and coaches, also TOs, Kishore Kumar Shinde from Maharashtra and his team, also K. Satyam from Tamil Nadu, S.K. Satyam and from Tamil Nadu, and all the TOs those who are present here, for them it is will make it a great success. Thank you for them. Also all the parents from different parts of Goa came here with their wards and helped us to participate the athletes. The athletes, that is the backbone of the athletic meet. So I also thank to all the athletes who have participated in this. Today they will participate tomorrow and day after tomorrow also. So total there are 1,365 athletes participating in under-8 category to men and women section. Also, the medal winners of this will be selected to participate in the Western Championship, which will be held in Goa from 27 to 29 of September 2026. Thank you, one and all. Thank you, sir. I now request everyone to kindly rise for the Honorable Chief Minister of Goa, Sri Dr. Pramod Sawant, to kindly